Mag-i-start na, hindi pa nakaka-save yung tangina mo, hayaan mo na yan. NJ, NJ, NJ. Eto Jay, Gago namamatay ng ano, naka-city. 'pag may isa pang epes kuhanin ko para. Ay ko ba OT at ano, Sel? Hindi, si ano, si Hanso. Hindi, 'pag may isang extrang epes lang, kukunin ko. Lululayloy. Baka di na bumalik. Hindi ako bumalik eh, gago. Kapal ng Ako DDS. epes 5 yung minimum. Gago, maaga ka mamamatay niyan. O, taka nurse, nurse. Dito ka nurse, o, taka. Ayan Sabihan na, mo tong nurse. party kayo ng nurse. Taka nurse. Uy, 1 Sabihan mo minute yung nurse, para. Sino nurse. commander sa atin? Game na yata eh. Hindi ka lang, coach. Ay, B. Wala pang commander, gagigaro, ano lang ako kills lang, apakar. Oo, kills lang tayo. Dami sa Apak L tayo, RDDS. L tayo, apak L. Wala akong mga crowd, Laban-laban, sunod na coach, sa ah. pek-pek Gago, makroon mo. Teka lang. Yawa, Sige, may 15 seconds pa naman. pa naman eh. Ay, Anong wala ka Phoenix? pala eh. Pwede nga to. DDS pala yung hero, no? Hmm. Pasok. Abante. Hindi tayo mag-buffs. Ako na Triple talaga eh. buffs. Okay. 3 to 1 pitik image. Pababa tayo, baba. Lower mid muna. Lower mid lang. Par. Nakatalikod oh. Nakatalikod par. Abulin nyo na. Sige, walang image yung iba oh. Walang image Pwede, yung iba. makase. Up. Sige, baba. Harapan, nakaharap na. Oh. Pabilog walang image oh. Diretso R2, L2. Pa L2. Walang akit. Okay, akitin nyo na. Dami rin nawalan tayo na image. Sa akin. Kaya nag-ayos ako autopats. Tangina nangyari dito. Naipit. Apakel. May Phoenix na. Apakel. Palag lang buhay. Up image. Apakel. Clear. Ready. 3 to 1 pasok. Abante. Asa L to sila. Hindi ka, what? Kumain ka Okay na na? kayo? 3 to 1 MH, file 2. 3 to 1 push. Ito. Gate lang. Tutok gate. Gate. Tingin L2 Walang bababa. Tingin L2. File 2 tayo. L2. Ito. L2. File 2. Yan tayo na L2. Ito nasa baba sila 3 to 1 baba. Palacer. Baba. Lower mid lang. Lower mid. To. Ready, makase up. Ang ina mo, bakit gago ka? Bakit? Buti nakapatay. Palag lang. Apak mid. Tangina bumagal bigla yung tira ko eh. Apak mid. Gago nakalima ako dun. Apak mid, double tayo, crashing. Buhay pa kayo? Wala. Okay, mid lang. Ready. Clear. Teka lang, may mga patay pa. Ready, 3 to 1, pasok. Okay, papalit tayo 3, 2, 1, MH. Pag-gate, tutok gate. Ready. Pag-gate. Walang bababa. Okay, babain nyo. Par. Aketar. Pasok ka namatay. Okay, R lang. Tsaka pabiil ako. Baba tayo. Baba. Lower mid. Scouted Lower mid lang. Lower L. Tara, L. Dito BIR. Dali. Habol, L. Dito pre. Bulin nyo. File 2. Dito Doon tayo daw. mag-MH. Sige, palag muna. L muna. Dali. L. Abot pa MH Makase. Gago sa. Tingin likod Compress L2. Sige, ubusin nyo. Gagi, harap likod. Sink. Sabitin tayo. Okay lang. Ubus pa. Pasok L na matay. Palag lang.
L1, RJ Boss pre, L1. boss. Ubos. Nice. Ubos. Sarap ng Oo, BIR. farm mo. Abante kayo, dito kayo mag-vap sa harap. Dali, DDS, gate. Ready, Makase. Up. Gate. Putok gate. Gago, wasak. Ina mo baka. Sige, palag pa. Wala na papasok ha. Wala na. Gagi, wag na kayo. Nareso. Gago, bakit wag ka muna mag-PU, gago? Apakar. 3. Ay, di okay na? Yung mga, teka, apakar lang. Tayo. Baba na 3, BR, 2, 1. baba na galing Apakar. nga. Sige, full vaps. Dali, habulin natin yan ha. 3 seconds, papa-MH ako ha. 3, 2, 1. MH, baba. Ayun, walang mga MH oh. Todo may stick pa sa likod, oh. Palaser, nakatalikod yung sink. Palaser. Laser. Ang ina mo, Ito, nakatalikod oh. Namiss ako. Walang akit. Ito, akitin nyo na, clashing, gar. Clashing. L2. Galing L1 ha, galing L1 gar. Galing L1, L lang mga namatay. Palag pa, ubos ha. Pa L1 tayo guys, pa L1. Pasok L namatay. Pasok L, mag-MH tayo dito. Wag nahabol. Ito, sync ka, pa-BA na to. Sing. Compress, dali. Compress. Wala muna mag-MH. Hayaan nyo lang. Compress party ha. Papa-MH ako ha. 3, 2, 1, MH. Ready? 3, 2, 1. Baba. Ito, BIR oh. Gar. Kakain na. Kain na. Putang ina nyo. Walang cup. Ang ina. Pamid. Kain na. ang ina mo. Mid muna. Dali, may ipit tayo. Oo, naglalakad oh. Tingnan mo to. Kakain na. Dito mo na. Burn tayo, Mitch. Nagpapakyut ang puta. Pasok, mid, namatay. Boss, pasok ka Discord. Putang ina trip. MH. Meron. Baba, kanan. Ay, L. Paling, L. Clashing. Kakain na. Ito. Salubungin na, akitin nyo na, dali. Akitin nyo na. Gar. Akitin nyo na. Ayan o. Tayo nyo umakit pa. L2, hanggang L2. Akit na gagi, wag kayo magtira balik dyan. L2. Ang dami pa kami dito. BIR sa box. Kakain na oh. Putang ina. Ako, ikaw na nga ng buhay eh. Lang. Oo. Sibot na sa Tara, kaya. Nandun sila lahat. Sige, apakel. Pasok L. Mga nauna dyan ha. Nauna kayo, wala ako ng board eh. Pasok L. Sa akin yan, si Cannabis. Okay, Saan ka Cannabis? 3, Si Balgar, may 2, party ba si Balgar? 1, MH. Pail to. Lines. Pasok L namatay ha. Pasok L. Dito lang muna. Sync L2. Sync L2. L1 muna. Set tayo. Dami namatay. Oo. Si Mastermind oh. Oo nga. L1 muna. Ito pa oh. Sabi Busin ako, nyo to. Okay na. May naman namatay. Walang MH ba? Gate. Walang bababa. Para pa L2. Tapang clashing. Walang MH yung iba. File to. L2 muna. Baba tayo, Nice. kita tayo. Papa-MH ako sa mid. Papa-MH ako, mabilisan ha. Magka-clash siya sa R. Ito, Ayun. compress party MH. Pitik MH. Mabilisan lang. MH. Palag. Palag. Gago, nasingkan tayo doon. Palag pa buhay. Yung sordi. Nasingkan tayo ng sordi. Compress party. MH kayo dyan, pa-R tayo. Paputang R. Nag-revive ako. Pa-R tayo, Pwede pa-R. tayo. R2 tapos R1. Clear ara. Pasok R. Flashing sila sa low R. Punta kayo R, mana buhay. R1. Antayan tayo dito, Sige, dito lang. Papaburn tayo, MH. Compress party. Kakain Laser na. DDS Laser DDS. Sige. Compress, papa-MH ako. 3, 2, 1, MH. Baba, MH. Party ko. Baba, pa-laser. Tingin mid. Laser.
Meron sa Mid, mid, ah. mid. DDS, Laser. mid DDS, mid DDS, mid Sige, DDS. laser muna. Laser muna tayo. Pa L2, pa L2. L2, L2, entayin L2. Dali, akit. L2. 3, 2, 1, push, L1. Ready. Hawak makasi brawler. Eto, dali, BR. Uy, pagkain, Makasi, gago. kakain na. Putang ina nyo. Kakain na. Kain na. Tama Pasok L namatay namatay pa ah. ako. Yan na pare, sugar. Gago, ang daming L lang. Gate. Sing. Wasak ang Sing, sing. pasok L namatay, Gago. Pasok L. Sige, kaya pa. Ay, wala na papasok. Wala na. Dito na DDS. Akin. Alikuran tayo, gar. Nakarami ba kayo doon? Wala. Wala na patay. Ito. Clear mid, pre. Sige. Apak mid. Sorry, walang board. Ready, 3, 2, 1, pasok mid. Full bobs. Abante nga unti, abante. Dali, Nasa L2 lang ako sa L, mag-L. Nasa Press L2. 3, 2, 1, MH. Favorite mo. L1, nakatalikod, crashing, dali. Ubusin nyo, lides. Par, Uy. box muna. Win. Box muna. Tingin na L2 ah, tingin na L2, box muna. L2. L1 muna. Uy, gagi yung ano. Hindi ko L1. napagsabay yung Pasok L namatay. 15.7. Pasok L namatay, Gar. Pasok L. Yung Kazuya, nagdalag ako. Ayan na, BIR. Dito lang. BIR. Ready, makase. Up. Tingin, likod naman. Box naman. Hitable na oh. Hitable na yung nasa box. Box. Palaglang. Okay, palaglang. Boss. May buhay pa oh. May mga buhay pa. Kaya Apakel. Pasok L. Liisin yan. Wala muna mag-MH ha. Patay ako. Pasok L. Tangin na yung mga BIR. Tayo natin yan. Abante. Full bombs. Ready. Papa-MH ako 3 seconds. Pareso muna, Tansky. Pwede pa biyayin. 3, 2, 1, MH. Baba. Lower mid lang. Wala mid. Lower R. Walang akit ha. Akit. Uy, gago, Putang ina nag-PU. nyo. Gago. Ubus to, Gar. Pasok kay R namatay ha. Namatay. Hindi na lang. Bulol na. Gate. Gate. Tangina mo, bakit? L2 pa lang. Sayang lang. Nasa Tangina mo, clashing. bakit? L1 clashing. L1 clashing. Compress. DDS Pasok at saka Pasok R namatay. Dali, pasok R. Reso, dali. Sila bulik. Pasok R. Wala mo nang tatakbo. Low MH tayo. Pasok R. Okay na, pati nyo ha? 3, 2, 1, MH. Baba. Lower mid. Wala mo nang akit ha. Lower L. Flashing. Likod natin. Laser muna. Tingin likod. Nasa Laser. Tama L. L2. DDS. L2. Walang akit ha. Sige, L2. Dali. Hintayan. 3 seconds DDS to push. L1 ha. 3, 2, 1. Push. Ready, Makase. Salubong ha. Okay. Tagusan nyo, gago. Tagusan nyo. Kaya nyo yan. Grabe yung bulik, Gar. Palag pa. Gagi, ubus pa. Apakel. Lilinis tayo. May L pumasok. nakapak. Apak Dali. Apak. Piloso mo yan. Sabay-sabay ha. 3, 2, 1. Pasok. Papa-image ako 3 seconds ha. 3, 2, 1. MH L2. Dali. L2. Tulak L2. Sagad nyo L2. Malilikuran kayo. L2 muna. Tingin likod. Paling likod. Taipit tayo. Okay lang. Nakarami kayo dun. Gago. Naubos yata ako ng BIR ha. DDS andun. Okay, sige. Revive. Linis tayo ha. Wala tayong image, no? Teka lang. Apak R. Sa tayo. Tayo natin. Tang inang gulo Ilang doon, kayo pre. to? Ang gulo nga eh. Gusto nyo doon? Mid muna. Kaya doon ah. Mid. Ganda nga eh. 3, 2, 1. Pasok mid. Dali, full bops. Hintay tayo ng ano ha.
Sa L yun, Matt? Sa L? Ah. Papa-MH ako ha. 3, 2, 1, MH. Wala mo namang aakyat ha. MH. L, lower L, lower L, lower L. Titingin muna tayo. Papahinga ako kay Will. Nakatalikod. Box muna. Box muna. Box muna, Gar. Harap L2. Harap L2. Tulak L2, Gar. Tulak L2. Ubus to. Walang mga MH oh. Likod Makase, up. balik L. L1, L1, L1. Pasok L namatay. Walang namatay. Ito na. Saan yan? Hit mo na. Burn tayo. Burn. Wala pa. Nasa laser sila eh. Sige. Meron nasa laser. Okay, full box muna. Papa-burn tayo MH ha. Ito, BIR. MH pa. 3, 2, 1 MH. Baba. MH. Party ko. Isang- Baba. Ready. Makakasi. Yeah, gago. Sige, walang bababa. Diyan lang. Tira balik na sa Putang ina hagdan. mo, miss. Takina. Sige, pala. Ubus pa. Ubus. Ubus, Gar. Ubus. Ubus, oh. Ubusin nyo. Bago sa Ubusin resto nyo. ko. Ubusin nyo, Gar. Ubusin nyo. Apak mid. Baka namatay. Palag ng buhay. Apak mid. Habol tayo doon. Yan, Kuya Will. Apak mid. Madami pang patay ha. Wait lang. Tirahin nyo nga to. Para pumasok. Tirahin nyo nga to. Flashing. Ayan. Nasa sila Apak lower mid. mid. Sige, 3, Nasa sila 2, lower mid. 1. Pasok mid. Abante. 3 seconds papa-MH ako ha. 3, 2, 1. MH. Baba. Okay, go. File. Walang bababa. Wala muna. Baba. File. Gago nag-bops. File. Akyatin nyo L. Walang MH yan, Gar. Promise. L2 tayo. Hintayan na L1. L2. Ito. Ready. Makase. Wala muna. Wait. L1 nga. May ipit tayo. L1 muna. L1. Papaburn tayo, mates. Ito, ready. Makase. Sa laser yung ano ha. Sige, Pera. palag. Gago. Palag. May ipit tayo. Yun yung Phoenix sa baba. NBIR, pumasok na. Okay, palag lang. Nasa lower. Palag lang. Sige. Apak mid. Para. Apakel. Dali. Flashing. Nasa sila talaga tayo. 3, 2, 1, pasok. Papa-MH ako ha. 3, 2, 1, MH. Pasiti nga. Tangan. Box muna, Gar. Box muna. Diskarte. Hitable na nasa box. Kuya Will, pabigay Kuya Will. Tuto ka. Gate. Mali. File to. Palag pa. BIR nakaapak. Sa LBIR Okay, sige, nakaapak. palag muna. Dami pa kayo dyan, Gar. Kills muna. Gagi, ubus pa. Pasok el namatay. Kills oh. Wala mo nang alis ha. Dito muna. Yung pokya mo. Reso, pasok. Pasok. Wala bababa. Papa-MH siya. Wala pang clashing. May ipit na naman tayo. Okay na party nyo? MH up ba? Hanso. Kaya lang ha. File to. 3, 2, 1 MH. Papasok yung BIR dito Papasok yung Sige BIR. dito. Kalahati lang muna. Kalahati. L2 muna. Sige, L2 muna. Atin to. L2 muna. Okay magpakita. Ito na. Wala, DDS, L2. Ito na. L2 lang, Gar. Gate. L2 lang. Walang bababa. L2 lang. Ready. Makakase. Galingan 3. Ready. Makakase. Tulak. Ready. Makakase. No nerve. Makakase ha. Nice. Sagad nyo ba? Ubus yan sa atin. Low plat pa. Low plat. Reso, recover. Dali, recover dito. L2 tayo, L2. Gago, nice Ito ikot tayo. sa party ko. Okay, compress muna. L2 tayo, L2. Clear. File 1 tayo. Pasok L namatay. Clear. Ganda naman ng ikot nung ano. Sino yun? Kanino party yun? Kita mo yan, Gar. Ready gate ha. Kaya ako May pinapush naliligaw ba, para? Oo. May naliligaw eh. Ito. MH. 5. Oh, Pass mo ha. Three. Huwag nyo na pabiluan. Wala mag-edit to. Lapitan nyo na. 2, 1. Hitabol gar. Ubusin nyo. Ubus na. Pasok el namatay. Marireso ako. Ako na naman namatay.
BIR, Ito, BIR, meron pa, BIR. Ready, gate. Tangina nakakain na oh. Tangina lumalapit yung pagkain oh. Uy, gago ako pa napatay. Sink L2, Gar. Sink L2, patira. Wait lang. Sige, palagpa. Sige, andiyan natin to, atin to. Pasok lang. Parang papansin ng Sink L2, parang inuubos kayo. Pa-BA na lang, pa-BA, onti na lang yan oh. Walang bababa. DDS na nasa baba. DDS na. Compress party, dali. Recover. Pasok kayo namatay. Eto na, DDS. Ready. Makase. Aray. Malag. Sagad nyo. Tulak. Gar. Tulak. Ubus pa sa atin. Ubus pa, Gar. Walang mag-L2. L1. Balik L1. Gate. Meron pang buhay, Opar. Papansin. Phoenix coming Sige. L2. Sige, palag lang. Wala na mag-MH. Palag muna. Palag lang. Gagi, kaya pa. Kaya pa yung alphanumerics, oh. Tangina preheat. Sige. Recover. Tangina mat. Inahabol ng langgam. Ayan, oh. Tangina mo. Flashing ulit tayo, gago. Flashing ulit tayo, kaso wala pa DDS, baka galing ng araw. Apak mid. Mga ano, apak mid tayo. Apalamanin tayo dyan. Hindi to Apak mid. DDS. Mga Mid, sa galing mid? ng mid. Oo, mga Sige, galing 3, ng 2, mid. 1, pasok mid. Full buffs tayo. Habol tayo doon. 3 seconds. MH. 3, 2, 1. MH. Tara. Push. Tingin muna. Ito, dali. Jay ako, Jay. Tabal. Talikod ka. Tira, balik sa Ayaw, gate. sir. Akitin nyo na to. Paro, akitin nyo na. Ano kasi yung bomba natin dyan, ate? Tangina mo, kunin mo kasi sa akin. Nagko-command ako. Gago. Ay, amin ako. Sing. Pa-BA. Dito lang. Ready. Makase. Hitable, gago. Putang ina mo Bilangan. nag-BO. Hindi ko na bilangan. Akin. Pasok L. Pareso ko. Pasok L muna. Recover. Pareso Wait yung tayo, ate, sa back. labas. Wait. Sige. Mid BIR, Ay, sa loob. Ito, Lakad ka muna. Okay, pasok L. Low image. L lang kita. Sige, pasok L. Pasok Mid L. BIR, mid BIR. Sige. Abante nga kayo. Wala mo nang mababa. Ipitin tayo ng DDS. File to tayo. MH. L2. Ito, Palat ready. kasi Makase. na ng bomba. Push. Gago. Ubus. Tangina nyo ba? Ito pa, Ano oh. nyo ba, par? Baba. Putang ina. Galit, gago. Sorry. Oh, galit Sorry, yung commander natin, par. Laser. Galit. Sorry. Galit ang ulo. Laser. Puso, Gar, puso. Sige, cut ka. Abot yung image. Dali, clashing. Tara. Mga klase, Ina nyo. Pasok mid na matay. Yung Emily. Phoenix bababa. likod. Likod. Tingin likod. Pasok mid. Recover. Yung Zo. gago, Yung wala Sink. akong Gago. Pasok mid na matay. Sabi namin top 3, mga matalim ah. Recover. Double. Full buffs. Okay na party nyo. Plus 9 par. Papa-MH ako. 3, 2, 1. MH. Baba. Lower R. Oh, Sabi laser. siguro yan. Laser. Parto. May laser lang. Balik. L2 tayo. Dito lang, mid bilog. L2. Dali, dito yung BIR. Papa-MH ako dito. May ipit kasi tayo eh. 3, 2, 1 MH. Push L1. L1. MH. Ito na. Lagi nag-MH sa kami. Gagi, kakakit. Dito BIR, dito na. Ayop ka talaga. Bakit ka pa kayo? Gate. Mali chicken dapat eh. Gate. Tangina, batay ako. Okay, palag. Pareso. Tingin L2. Wala pa yung DDS ha. Di pa na lumalabas ha. Press. Pasok L namatay. Pasok L namatay. Dali, Namatay. Ako nang pipili pag flashing. Gate. Wala po tayo sa lata. Papa-image ako ha. 3, 2, 1. MH. Baba.
Baba. Lower mid. Wala. Lower R. Clear mid, clear. Akit R. Akit Tara. dali. Palibutan nyo na to ha. Wala, di ko na bilangan ha. 3, L. 2, Ito pala, ito pala, ito pala. Hitable na. Kakain na. Tangin na huwag nyo pawiluhin. Tingin gate. Wala. Fake news. DDS galing L. Press. Ba? Sige. Arto tayo. Dali. Arto. Yung auto, oh. Sige, pasok R na matay. Sige, pasok R. Yung awi. L. Gar. Kaya na, DDS. Gate. Cancel muna. Makase. Jeno. Walang bababa. Sarap Di na nun, ah. balik lang. Sarap gago. Walang bababa. Pasok R na matay. Dali, alihan natin to. Sige. DDS nasa L. BAR, nag-L, ah. BAR, Yeah, nag-L. BRL na. pala. BRL. Sink gate. Busin mo na yung puta. Ano? Ina, sarap ni Ano, sink Bulik. gate? Gago. Ano singkay? Pasok at namatay. Oh, ina mo bakit? Pasok at namatay. Teka lang, hinga lang. Tama ni Bakata. Nasa L yung BAR, nasa L. Sige, parto tayo. Ito na, pumasok Phoenix. Pumasok Phoenix. Sige, Oh. kalahati muna. Oh. Sige na, builuan nyo na. Huwag nyo nang builuan. 2 Itabol. seconds, 3, 2, 1, itabol. Itabol na. Huwag nyo nang pabiluin, Gar. Tangina pag Ay, Tingin gate. Gate. Tangina yung sink, Arto, sink. Huwag kayong Ubos. pupus ng Arto, Gar. Gate lang, pareso. BIR, Pasok, BIR, namatay. gate. Tangina, Gago, di ba boy, to you. tangina tayo. R1 lang guys, R1 lang. Pareso ako. R1 lang, pasok at namatay. May sink pa gago, dalawa mga kapatayan. Pareso. Tara kung ano, abante, wag kayo mag-baps, wag niyong baunan dito. Bakit? Dali, doon tayo sa marami. Compress. Papa-image ako ha, 3, 2, 1, image baba, pa-BA ako. Pababa, lower mid, wala, laser lang. Tara, L2. Ano mo, Incel, saan ka namatay? L2, dali, dito BIR. Sa mid. BAR, nasa L po. Dali, sabay, 3, 3, 1, push. 2, 1, itabol. Ready, makase. Tangin. Diretso pa ako ni Flop eh. Gago, inubos kayo. Puta. Busin nyo. Sige, palag. Habol tayo dyan. Apakil na matay. Sabay-sabay. Ako, Sige. Phoenix tatay night yun, eh. Hindi ata yung BAR. Pumasok. Apakil, dali. Lilinis tayo. May mage. Cooldown. Pamakro. Sige, Up. Palag na yung mga nabuhay dyan. Kailangan. Tirahin nyo to. Tirahin nyo to. Going L1 na DDS. Papasok tayo ha. 3, 2, 1. Pasok L. Pagod, dami. Papayimix ako. 3 seconds. 3. City. 2. MH. Palag. Dito lang. Gate lang. Ano lang. Box. Hitable na. Ako, tambol. Hitable na. Sa gate. Tingin gate. Sa gate kayo tumira. Gar. Sa gate kayo tumira. Wala. Sige. BAR, nasa mid ata. BAR. Nakarami pa sila earning oh. Balgar. Walang bakuna si Balgar. Apak mid. Walang makuna. Takay na. Apak mid. Walang robot. Grabe yung Bulik, Gar. Ready. Iba yun na. 3, 2, 1. Pasok mid. Hanapin natin yan. Pa-city. Abante nga. Dito kayo mag-buffs. Ikaw ka mag-drop at yun. Ang ina ako na mag-BBL sa'yo. Oh. Tangina ako pa dropper oh. Hayop talaga. Dali, compress. Walang bababa. Papa-image ako. 3, 2, 1. MH. Wala mo nang bababa, Gar. May ipit Makakat kayo Phoenix. dyan. Par nga. Buwaba na. Arna. Akit nyo Ako, itong Arna. Dali. BBL kayo. Gago. Gala ka ng gala, Gar eh. Arto. Dali. Hintayin tayo, Arto. Gagi, huwag kayo manggigil. May ipit. Tara, clashing. Tara, baba. Mga sad boy. Baba. Sige, file to tayo. Dali, clashing doon. Pakibilis. Abot na imig sa atin ha. 3 seconds push. 3, 2, 1 push. L1 clashing pa rin. Ready, L1. set. Ang ina, lilinis na naman oh. Linis pa naman. Ang ina naman, sarap naman yan. Okay, tirahin nyo lang dito na. Tingin gate. Ano, Go press party. 3, 2, 1.
Makase, up. Tangina, ubusin niyo na, palag lang. Okay lang, nakaubos kayo. Grabe hata. Okay, palag lang. Gagi, ubos pa nga sila, oh. Palag pa, Gar, apak ila matay. Okay na si Kiki yung kumakatay. Apak ila matay. Okay pa. Gago tanda ka Panalo pa. Buhay pa. Buhay Pasok, pa. El. Abante. Pasok, El. Yung James Wick, Gar. Tirahin nyo yan. Tangina. Par. Nasa box ha. Tirahin nyo na ng Cherry, tirahin. oh. Spamin nyo na. Tirahin nyo na Ito ng yung tirahin cherry, yan. ay tirahin. Tangina. Huwag nyo nang papiluin yan. Tanginang yan. Tingin gate ha. O ako dyan, Tingin dadrop akong piyo yan. Yan. Tangina mo, bakit? Ay, Ano, grabe. nauubos yung city namin, pre. Baba. Baba, lower Gago mid. ito yung Lower Aloy, Joe. BIR mid. Akyat mid. Tangina, ayaw nyo sa marami ha. Ayaw nyo sa marami. Bahala kayo dyan. Akyatin nyo na yan, Gar. Akyatin nyo na. Tingin likod. Sink. Sige, palag lang. Sabi sa inyo, mandilikod dyan eh. Sige lang. Palag lang. Portal lang. DDS, Papaya ni DDS, Mar. DDS. Portal lang. Sige. Apakar na matay. Gago, bakit pag muna mag-PU? Gago. Bagal gumalaw. Apakar. Malayo ako. 3, 2, 1, pasok Ar. Okay, full buff. Ano tayo? Set. Para baka mapatay pa kayo niyan, yung mga yan. Meron sa gitna. Abante ka, papay-image sa ako dali. 3, 2, 1, MH. Flashing baba. Gago, mayroon nandilikod doon. Hindi ko titiyo. Mid na. Walang akit. Laser. Walang image yung iba. Tara nga, dito muna. Kargado yung damage nyo na. L2. L2 ka, nandito BIR, promise. Dali. 3, 2, 1, push. L1. Roller, ready. Makase. Makase. Putang ina nyo, ano? Tingin gate, Gar. Ang ina na kay LR to, Gar. Charot. Recover, pasok L na matay. Pareso. Clashing mid. Sige. Pareso. May reso. Gago. Recover, pasok. Yung ano pa, may brawler pa, big ang barot. Syntax, patingin ng paano niya mga yan. Dali, recover, pasok muna, pasok pa. Nakaapak BIR. Nakaapak BIR. Sige. Pawan Saan? to Sa L? PT niya. Sa L? Dito Sa sa L? atin. Sa L. L2. Doon tayo sa mga karami kayo, dali. 1. Sa party ni Nasa ano Kuya Mat. sila? Salip. DDS nasa ano? Sige lang, dito muna L2. Ay, nasa mid. Sa party ni Kuya Mat. Sali. O, adlang, sali mo. Pumasok na? Wait lang, Hindi check pa, ko. hindi pa. Okay, Kung good shot napasok na. SG. Mid Okay, pa rin good shot. DDS. Pumasok na BIR. 8. Palaser na. 3, Palaser yung DDS 2, 1, dali. Tulak, L1, Hitable dali. na yan, hitable na. Dali na, sagad nyo na. Tapos tingin na lang likod. So, Sige, dilikod na yung DDS. Sa likod na yung DDS ha. L2 na DDS. Tingin L2. Pagka-ubos niya, L2 naman, paling likod. Ayan na, DDS ah. Hindi pwedeng tayo mauna. Sige. Hindi likod to. Tara, apak mid. Apak mid tayo. Akin. Boost DDS sa sync. Gago. Ay, hindi. Boost sa sync eh. Apak mid. 3, 2. Teka lang, wag mo na. Ay, sige, pasok na. Pasok na. Para, ano nga, abante. Dito. Dito kayo mag-bobs. Kailangan clashing L ah. MH, lower L. Akyat na ba? Linis na to, walang MH oh. Hanggang L2 gar. Tulak L2 tayo, L2. May namatay, balik L1. Clear. Reviewing ako, Jay. Tara. L1 muna, pasok L1 namatay, para buo tayo. Reso muna. Insensya. Burn muna tayo. Ito, Makase. Gago lang. Walang ang sarap niya. Naglag gago. Ang sarap Gago, niya. naglag ba't ganun? Naglag bigla. May mga aura yan, Gar, gago. Lang. Tara, magka-clash to ha. DDS pumasok. Sige, palag Pumasok na muna, rin. palag pa. Mid tayo, apang mid. Ba't gano'n bigla pumitik, ano? Napitik bigla. Apak. Ito na, oh. Nasa RDR ah. Oh, yep, pakain. Tirahin niya para pumasok. Dali. Tangina niyo, pumasok ha. Ina niyo ha, pumasok ha. Tirahin niyo.
Tangina. Gago, patay. Ha? Tangina nangyari. Sige lang, abutin mo na. Kapal nila. Ubus tayo ron. Backpoint, dali, papasok tayo. Unahan na Puro natin. epes na kahapon. hayop na yan. Backpoint, papasok tayo, Ara. 3, 2, 1. Pasok, Ar. Gere. Pasok, Ar. Backpoint lang, tapos ano. Wala pang clash, ha. Tayo na una lagi, nililikuran tayo, eh. Nagdalag ako. Abante. Papa-image ako. Okay na party nyo? Ito, BIR ah. Ito, pumasok na. Sige, 3, 2, 1, MH. R2 muna. R2, dali, mauna kay R2. Sasabihin ko na lang. Sige, R2. Okay na, pinatay si R2. Baba tayo. Wala, hindi pumasok. Pumasok. Pumasok na. 3, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. Tangina nyo. Kakain na. Tangina, wala akong napatay. May namatay ba sa inyo? Tingin gate, Gar. Tingin gate, may mga... Pasok Ar namatay. One punch. Pasok Ar namatay. May buhay pa. Gate. Pasok Ar namatay. Abante. Pasok Ar, recover. Sige. Pasok Ar namatay. Papa-MH ako, ha. Okay na party nyo, ha. 3, 2, 1. MH, baba tayo. Palaser. Silip mid. Ito. Patay nyo nga yan. Lower L. Walang laser. Lugi tayo dyan, Gar. Puputripin tayo dyan. Laser. L2. Hintayan tayo ng L2, Gar, ha. Mahaba tayo. BIR, L1 BIR. Dali. Putrip to. Ready, 3, Wala pa, 2, 1. nasa labas pa. Push. Sige, push na. Makase. Wala nga atras, Gar, ha. Give it out. Tangina, sabi ko sa inyo, tulog, eh. Sakto pa kay Kuya. Sige, pasok L na matay. Palagpa, gate. Pasok L na matay. May buhay, oh. Yung Apex. BIR, Gar, tapos. Phoenix na SAR. Sige. Pasok L. Decode pa sali daw. Alam ko party natin to. Ito, pumasok, BIR. Ito. Kailangan. Decode Kuya Mat. JJ, pasok ka, Jay. Pasok ka sa LF. Salin nyo muna. Papa-MH ako, 3, 2, 1, MH. BIR ah. L2. Ipitin tayo dyan. L2. Ano tayo, nabibait tayo sa BIR, eh. L2 muna. Baba. Ito na Sa likod, Phoenix, ha. Iris na. Phoenix, ha. Wala na image to, par. Baka naman makatira pa to mga to. The fuck? Tingin na L2. R2 tayo. Gagi, may buhay pa, R2. Pinamatay. Reso. Dito muna sa mid bilog. Reso. L2 sync, ha. Ito, pababa na. Dito muna. Recover. Magpapa-image ako. Sige, busin nyo. Tangin na, baka makapatay pa yan, ha. Sige, bilog lang. Press bilog, dali. Papa-image ako. Reso. Ay, no. BIR gago, walang image. Tangina mo. L2 walang image yan, no? Wala rin kayo image. Sige lang. Sige, gagi, busayin nyo. L2 nga, akit nga L2. Akit L2 lahat. Akit L2, dali. Pasok L, teka, walang papasok na L1. L2 muna lahat, L2. Rebuffs. Yung area, oh. Papa-image ako, 3, 2, 1, MH. Pasok L na matay. Ito. Pasok L na matay. Ito, par. Sugurin nyo na. L2. Sagad na par. Pasok L na matay. Tangina, sarap. Gate. Sing. Tangina mo, miss. Walang bababa. Balik, akyat. Pasok L na matay. Dali. Pasok L na matay. Recover. Pareso. Nice. Thank you. Papa-image ako, ha. Yung image, ha. Dikit na. 3, 2, 1, MH. Si Mari nag-press yun, Baba. Sige, Mare, next RG. Lower mid. Akit lower mid. Dali, akitin nyo na to. Hitable na, Gar. Hitable na. Ubusin nyo na yan. Ubusin nyo na. Tingin likod, ha. Tangina, sarap, Gar. Phoenix na sa L1. Sige. Kakapasok Tingin likod, lang. ha. Sige, pag nagpapasok mid na matay. Recover. May buhay pa. Yan tayo si Lex, nag-press 1, no?
Wala na. That's Portal, fine. portal, portal, portal. Portal That's nga. Sige, sige, Tiny talaga. Lex, Ay, sige, portal. Sige, sige, sige. Portal na. Madami na DC yata. Oo, Tiny Lexi, marami. R-Box tayo, R-Box. Sige, sali mo na yung mga wala. Saka Tiny. Apakar tayo, ah. BRL PL papasok nga. PR. DDS nasa R. DDSR, Okay. pumasok na. Phoenix Tayo, League. up tayo. Sabi ko nag-move na. Ayan, nag-move na. 3, 2, Move na, move na. 1, pasok. Full box. Papa-image ako, ha. 3, 2, 1. MH, baba tayo. Lower mid. Ito, makakat na. Clashing, oh. Ang dami na ito, Gar. Gago, sarap dito. Oh, ubusin nyo, Gar. Gusto nyo yung kills, di ba? Mapiyo. Ubusin nyo na. Tangina, ubusin nyo na. Damay nyo na DDS, oh. Marami ba kayo doon? Sakit ni Abilax. Yan. Marami ba kayo? CD. Apakar. CDMH, sige. Apakar. Apak mo na. Pa-remind ako ng yung oras. Baka masyado tayo nag-enjoy. 30 minutes, na, boss. tagal pa. Sige. 3, ba't tayo pumasok nito mga to? 3, 2, 1, pasok. Ba't tayo pumasok nun? Alam ko may naka-OT. May naka-OT ba? Wala, di ba? Wala. Abante nga, wala pang clashing, ha. Press party, papa-image ako. 3, 2, 1. Parto muna tayo, Gar. May ipit tayo dyan. MH, R2. R2, Gar. R2. Kaya nyo yung magpapatap. R2, lower R. Mid. Pile 2. BIR, ah. Sige. Wala nga akit. Low flat. Low flat. Sige, tirahin nyo na. Inaubos to, Gar. Akitin nyo na. Manipis na to. Akitin nyo na. Likod, Likod, Jing, likod. galing nga ng ano. Harap likod, Gar. Harap likod. May DDS DDS. income. DDS nandiyan na. Gate. Ay, pwede mauna. Ang kapal na DDS. Sige, tira. Walang bababa. Tira lang. Image pa. Sige. Palag lang. Apak mid. Sarap na. Flashing sa L2. Sige. Sumunod yung Phoenix. Sige. Pinako po. Taga na dami. Gitna. Recover. Apak mid lang. Apak mid. May MH. May natira pa lang L. sa L2. May natira pa sa L2. L. 3, 2, 1. Pasok L. Dali, lilinis tayo, ha. Papa-MH ako 3 seconds. 3, 2, 1. MH. L to Gar. Tayo na, pag naubos pa tayo na ito, ha. Ewan ko na Pasok lang. DDS dyan, malilikuran kayo. Okay, box lang muna. Box Ay, muna. gago. Okay, palag lang. Okay, palag lang. Pag inubos tayo, may sync pala. Hindi pa biduin. Ay, hindi pa biduin pala. Sige, apak mid. Grabe yung bulek. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Press. Yung Gaijin, ha. Gagawing LDDS, ha. Bago na ubus Sige. party natin, bra. Sige, mag-ano tayo sa time party. Sige, dito muna. Pasok muna mid. Abante. Pasok muna mid, mana maray. Bakit? Tasan ka? Ubus sa DDS yung L. Lower L lang. Walang akyat. Laser, Gar. Laser. Taka na, mukbang tayo dyan. BIR, Laser. BIR. Sa likod. Sige, ready. Harap likod, makase. Up. Tangina mo. Kapal. Shit. Ready DDS. Dalang bomba blue. Apak mid. Linis tayo dyan. Papasukin ng DDS yan. Ginawa tayong Apak mid. Okay na, puro blood drain, no? Apak mid. May nagawa, no? Ay, teka, magsali muna kayo, Gar. I-press Ano yung yung likod. Kanina yung likod yan. Papasa nga, Kuya Matt. Kay Tansky. Wait lang. Sige, Kuya. Pacheck nga na mid. Kailangan po, mga lawala tayo. Flashing sila sa baba ng mid. Abihan yung FSC Kiko yun, Gar. Okay na. na. Apak mid. Okay na. Ayan na, Kuya Kik. 3, 2, 1, pasok mid.
Yes. Okay, papalagan natin to. 3 seconds papa-image ako. 3, 2, 1, image gar. Portal lang, DDOD up yan ha. Kalas. Diskarte. Diskarte gar. Diskarte. Portal. Tangina, pinubos pa tayo no. Ayun. Par. Portal. Palag pa. Inubos tayo. May na-DC pa ba? Boss tayo, boss. Gago na. Ang ina mo, bakit? Apakar. 3, 2, 1, pasok ar. Ang ina mo, piyo ka pa. Okay, full buffs. Asa Arto yung DDS. Abante nga, Gar. Abante. Abante po. Parto tayo. 3, 2, 1, MH. Flashing MH, yata. party ka. Arto. Ay, dito yata. Abante. Lower. Baba. Palaser. Galit. Gago, galit. Palaser. Saan to? Galit. L2. Abate. L2. Ayan na. Low plat. Kasi, Okay, pasok na. ano nyo pasukin eh. Gagi, lugi nga tayo sa ganung pwesto, Gar. Sige, tira, balik lang. Galing Arto ah. Wala na, nauna na eh. Nadadami kasi nasa likod pa. Sige, palagpapay. Gagi, Nadadami ubus na pa. rin nasa likod eh. Ubus Oo, pa, gusto ubus mo pa. yun? Manggagaling Ubus Arto. pa. Manggagaling Arto. Sing pa, kapansin ha. Galing mid. BAR, nasa L, kakapasok lang. Ayan na sync gate. Kaya Wala pakil. na, laban na lang. 8, Laban na. 9. Ito ba na call? Wala na, ubus na. Nasa L yung BIR. Dali, recover. Dilinis tayo. Tornado Nasa L. ako eh. Apakil, dali. Magka-clash yun. Apakil. Flashing na sa L. 3, 2, 1, pasok L. 3 seconds, papa-image. 3, Think L2 pa rin ha. Going Air 1 na. 1, box muna. MH. Diskarte. Dito lang Hindi, muna sa okay. man. box lang muna. Box DDS lang. mid. L2. Lumayo kayo pag nagpisiyo kayo, hadlang. L2. Sino nagpisiyo dito? L2. Pasok L na ba tayo? Pareso ako, marireso ako. Ubusin na, linis. Linis, Gar. Linis. Ay, gagi, may tira-tira pa oh. Nagmamakro lang oh. Minamakroan lang kayo. Pasok Sinabi no. Nakapiyo yan ha. Huwag kayong magpiyo sa lumayo kayong pag nagpipiyo kayo. Pasok L. Oh. Dito lang muna. Nagdidelay May ako eh. papasok pa. Nanonood pala si 3, Basamdan. 1 MH. Lower mid. Wala mo nang akit. Pag may nakita yung kalaban, wag nyo akitin. Akitin nyo to. Meron Dali, mid, papasok lang. Phoenix. Hitable na. Ready, Hitable. marase. Siko. DDS na sa likod Siko. Likod. Darap likod. Ubus na yung Phoenix. Ubus nyo na. Ang nipis na ng DDS. Flashing lower mid. Gate. Walang bababa. Pasok mid na matay. Pasok mid. Recover. Si Dikot. Ayaw na. Pasok mid. Flashing lower mid. Flashing lower mid. Press party dali. Papasok pala ako eh. Ako, lutin nyo yung MH city ako mo. ha. 3, Puta, kaya may lumot. 1. MH. Baba. Teka lang. Sige. Par. Sige. Linis dyan. Linis baba oh. Linisin nyo na yan, Gar. Linis. Pile. Akit L. Ito. Ayun na. Ito, nakapasok na BIR. Alam nyo na. Ikutan nyo na to. Alam nyo na. BA naman na. 3, Ano? 2, Wilson Gailan. 1. Hitable, Gar. Hitable na oh. Kakain na. DDSR ah. Pamid. DDS. Tingin gate. Patay ako. Tingin gate. Naka F12 ako. Tingin gate. Tingin pasok L. Abante. Ayan na. L2. Palag. Hanggang L. Gagi, wala silang image oh. Ubus yan. Pasok L na matay. Tangina. Yung carry sa likod. DDS nasa L. DDS. Ayan na. L2. L2 galing. L2. Makase. Tangina mo. Wala akong mabato. Kasi rin yung alpha Ako numeric. yung Senshi. Gago yung Senshi. Nakapiyo parang. Parang yung Senshi, nakapiyo, nakakailan na yun sa atin. Kanina pa yan. Sirel yan, pre. Sirel ba yan? Ang sakit eh. Sync, oh. Clashing. Tara, pwede tayo mabol. Teka lang. Apak L. Manipis natin. Apak L. BAR. Apat lang BAR. 3,
2, 1, pasok. Tangina mo, relax na gago. Ang daming patay. Hindi, City, kaya nga. Sinasabi ko lang. Ay, hindi ba kasi 3, magpipiyo 2, lang. 1, MH. MH, Ayaw balik to, nga bigay ni Tangina ano, mo, Wilson, eh. kakakain na, oh. Kakain na, Gar. Ewan ko na lang, ha. Kung Ewan ko na binibigay lang. ako ni Wilson. Gar, ewan ko na lang, Gar. Mapatay pa kayo niyan. 70 Ewan ko na Buying, lang. Box. Okay, Gate. Buhay ka ba to? Preso. Gate, Gar, gate. Tangina, gate. Okay. Pero Palagpa. buying 70 na. Sige. Aga pa eh. Tara. Apakel. Apak mid. Ako may nagpiyo. Butan natin. Maabutan kaya natin yan. Kung ano sa inyo Oo, kaya. abot pa. Abot Three. pa. Nandito pa ako sa loob eh. Mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Full bombs. 3 seconds pa pa-image ako. Okay na? Pasok daw, 3, pasok daw. 2, Mid. 1. MH. Dali ko lang, Mike. Napatay mo na. Image. Image mo na. Diretso. And then, sige, linis na. Hayaan nyo na muna yun. Aga pa. Luluwa. Sige lang. Luluwa na, 6 seconds ah. Palag nyo na yan. Uy, tangina. Ay, wala ako. Sige, palag lang. Oh. Sige, luluwa yan. Gagi, hindi naman. Gago nangyari. Namatay. Ay, nandito Namatay. pala. Gagi. May image pa ba? Gago. Tangina. Namatay pala. Fake news. Grabe yung Okay tiki. lang. Apakel. Kikiki. Okay lang. Apakel. Pasok L. Pasok L. Po, tangina mo, DDS. Ang ina, mag-isa akong pumupunit sa L ah. Sige. Palag. Palag na lang. Tulong. Sakto yun. Sige, palag lang. Palagan niya. Huwag na magtira balik. Gate. Hindi na BIR sa gate. Ito mayroong balik DDSL. lang. Puta. Recover. Lugi mga nasa unahan eh. Sige lang, recover lang. Okay lang yan. Apakar. Reset. Pag may katabi ko yung brawler, huwag nyo nang atrasan. Hmm, Set tayo. tornado. Apakar. Makasi, tornado. Ardawara. Recover ha. Ar tayo. May Clear. 3, 2, 1, pasok ar. Cover. Abante lang. Para nakikita yung harap. City agad. Gabi, wala ang Dali. Sorry. Nahanap kasi di ba ka piyo eh. Teka lang ha. Wala, isa. MH. Sa mga alam ko eh. Baba. Lower mid. L2. Akit nga L2. Ready. Sa likod nyo DDS ha, sa likod nyo DDS. Likod. Ayun na ha. Lilikuran kayo. Likod, DDS. Phoenix, likod. Ako nag-go yung mic mo ko. Phoenix laser. Dami, gago. Sa box. Tangin, nakarami rin kayo doon. Box na. Hello. Okay, palag lang. Ako, bus kayo pakipot yung sync. Bago nakarami nga kayo eh. Nausawan eh. Teka lang. Huwag kayo magtira balik. Hindi kayo sad lang. Uy! Dapat mid. I-mention ka. Top 8 naman ah. 3, 2, 1, pasok ar. Set tayo. Pasok ar. Hanso. Hindi kayo sad lang. Paparto tayo muna ha. Kalma lang. 3, 2, 1, MH. R2. Kalma lang. DDS na, laser pot. Kalma. Lower mid. Sabay-sabay tayo papapal. Ready? 3, 2, 1. Push. Laser. Laser daw. Sorry. L2. L2 lang. Sa baba kayo tumira. Gar. Akitin nyo na. Ubus na to, gago. Ubus na. L2 compress. Compress tayo L2 ha. Ito na, approaching na. BIR ha. Approaching. Gate. L2 gate. Uy, tangina mo. Ayaw nyo ng gate ha. Bahala kayo, Gar. Ubusin ko na to. L2. Ako, L2. grabe ka naman. Namigay ka naman. L2 akyat L2 recover. Thank you, Kuya Win. DDS sa akin. Reso. Reso patay. Reso patay. Dali. DDS L1 ah. Sige. Tangina. Papa-image ako ha. 3, 2, Likod, naka-up. 1, image. Tara, push. Ready. Tansky ES. Ready, Makase. Ay, ito Phoenix pala to. Ang ina niyo, puro kayo usap. Up. Ubus to. Mas kay Dides, pasok L namatay.
Pasok L namatay, Gar. Madam ng ano, bullet. Sarap. Ang ina, di ba? Aba, yung Pasok L amoy, namatay. Pasok, gago, nagmamakro lang. Pasok L namatay, diba? pasok Sa L. ano pa Recover. nito? Recover. Gar, dito nga kayo mag-buffs, Gar. Dito. Patay. Sige na. Dito kayo Eh, mag-buffs. Jojo, wala yung match pa. Sige na. Ganito. Sige Cooldown pa yung na. image. Press na dito. Counter Gar. tayo, Wala ah. ba? Sige, hindi Eh, wait ba po akit dyan. yan? Wala yung match 3 pa. to 1 image. Lower mid. Ayan na. L2 DDS. Oh, ito tayo. Pumasok ka na, Tayo. Cinco, Baka- pumasok. L2 tayo. L2 muna. L2 muna. May ipit tayo. Ayan o. Ito, Ayan na, ito. ayan na. L2. Oh. L2. Diba? L2. Scouted Ito. na tayo doon pare. Flashing lower L2 ah. Walang Manipis na bababa. yan. Manipis. Tingin, galing R1 ha. L1. Galing L1. Galing L1. Yayar Gar. ah, lower L2. Lower. Yayar. Teka lang. Baba. Linis. Baba. Ay, Linis baba. Putang. Hello. Hindi na mo. Wala mo lang napatay doon. Mid bilog. Kita. Ito pa oh. Galing R1. Lower R1. No, walang image, Gar. Tangina. Ewan ko na lang ha. Busin ka natin. Ewan ko na lang. Ubusin mo na yan. Tangina. O compress mid. Ina. Uy, Tinski. Gago. Tara. Gitna. Ang ina mo, ayaw na ako. Mid laser. Mid laser. Yung Dali. amoy, cancel. Mid laser. Dito ah. Macro. Tingin macro. Ayun Dali, na, this one. Phoenix. Sige, palag nyo na. Tangina. Nipis na natin. Ang ina, ubos pa. Ubos pa, gago. Gago ko lang Compress. namatay doon. Tara nga, Gago L2 na. mo mga lahat. R2 muna tayo. Dali, akit R2. Dali, ang gulo natin. R2 muna. Full box. Check ako ng R1. Wala, clear. Nandito kami. Sige, pasok ng R. Namatay. Pasok R. Sync papasa nakaapak ng R. Nasa L sila. Nasa L Sige lang, dito lang. SG at saka Press. DDS. Madami namatay. Pumasok yan, Ano, sige. wala na. Pa-BA na yan. Pa-BA na. Bigay na lahat. 8, 9, hitable. Walang bababa. Walang bababa. Akit dito. Gago. Ang ina nyo. Sige, pasok R. Walang bababa. Balik. Magandang. Ang nipis na natin eh. Pasok R. Pa-BA ako. Pek. Thank you. Pasok R. Papa-image na ako. 3, 2, 1. Image. Dali, clashing. Baba. Lower mid. Tingin. L. Lower L. Eto na. Putang ina si Matt. Nakakagat labi na. Wala. Wala. L2 na naman. Parang L2. Pumasok Tingin ka na. sa Bigay na lahat ah. Ready, bakase. Up. Putang ina nyo. Kay good shot na punta. Tingin likod na. Gate. Phoenix. L1 Phoenix galing. pa. Galing L1 ha. Sige, palag lang. Wala mag-L1 dito. Sa L2 kayo maglaro para mandami pang buhay na DDS dito, Garo. Tara, bullet. Ito wala ng brawler pero puro sword din na lang. Cancelin L2 nyo para lang. wala muna mag-L1. Wala akong sinabing mag-L1 kaya L2 muna, L2. Yan na sync, L1. Palagan nyo na. Wala namang magpapasok. Wala na. Sige lang. Palag lang. Tansky, banata mo. Apak mid. Apakara. Pumasok Maganda pa digita Pumasok sa top player. pala top par. 3, 2, 1, pasok R. Ganda laban par. Ano gagawin natin dito? Papatayin syempre. 2, 1. MH. Pa, walang MH yung iba, putang. Pa L2. Ready. Tangina nyo ha. Pakase. Putang ina mo, ang sarap. Sagad nyo L2. Ang ina mo, triple Sagad nyo L2. Pasok R na matay. Phoenix Phoenix. para sa Tingin, R2. L1. Phoenix R2. Yung baso Push pa. na L1 muna. Takin na, iwan. Sige, palag na. Palag nyo L1, R1 DDS. Sige na, palag lang. Naipit. Grabe si Matt. 134. Apakar. Recover. Dali. Dilinis tayo. Apakar. Puro MP yan ah. Si Wedsel kaya kagat baba na. Apakar. Tangay na, kagat na. Okay na? Okay na party nyo? 3, 2, 1, pasok R. Papa-image ako 3 seconds ha. 3, 2, 1. Image par. Ano lang muna tayo? Box lang muna. Gar. Box lang muna. Walang bababa, walang mag-R2. Box muna. Yung awi. Yung awi. Okay, pasok R na matay. Gagi yung Mino. Pansinin nyo yung Senshi ah. Oo, tangay na wala patay pa tayo nun pa. Hindi nyo kinakancel. Pasok R na matay. Pasok R na matay. Hindi, recover. Dali. Wala pang clashing. Pasok na. Dalawa na lang. Abante.
Papa-MH ako ha, Hanso. Hindi 3, ako, sige. 2, 1 MH. Baba, 11 baba. minutes guys ha. 11 minutes. Walang akyat, walang akyat. 3, 2, 1, pakaliwa. Akyat, pakaliwa. Dali makapal dito. Okay. Akyatin nyo na hanggang portal. Hanggang portal. Tingin likod. Tara, pa L1. Tangin na to, inaway si Orla. L1. Akyat L1. Pa L2. Ito lang ako, GDS, kakapasok lang. L2. Dito na. Bilangan nyo na. 5, Gago, ito mo na to. 3, 2. Hitable na. Garo, bus natin to. Tanginang yan. Ewan ko na lang ha. Tangina. Pasok L namatay. Puta. Sarap. Pasok L namatay. May buhay Wala pa. ako napatay, putang ina. Pasok L. Recover dali. Low image ha. Sige. Pasok mo na. Wala mo na mag-image. Pasok mo na L. Pasok Abante. ka, pasok ka. 8, Main pala to, main. Pala to, main. 5, 4, huwag na pala, 3, 2, 1, gate mo na, gate mo na. Nag-SP yung Phoenix, gago. Tangina nyo, babain nyo na. Simutin nyo na. Simutin nyo na, Gar. Simutin nyo na, pasok L namatay. Kagat lang Tangina yan nyo, siya. nagagalit to, Gar. Hindi ko. Nakayo. Teka. Tara, burn tayo, iyo. Papa. Nakayo. Sige. Burn tayo, iyo. Uy, gagi, ba't bumababa itong mga to? Uy. Nandiyan na Abante, DDS Ano ha. yun? Question mo. Press, dali, Question papaimix mo. na ako. May 3, 2, 1, MH. L2. DDS. L2 galing. Dali, hiwalay oh. Tangina nyo. L2, sige. Oh. Gagi, ubus. Ubus pa yata. Ako nung Wala. lang namatay. Gate. Meron pa gate. Palagpa, boy. Palagpa, boy. Sige lang kayo. Sige, remind nyo ako 5 minutes. Pag-awat na. 5 minutes na kayo. Sino ba sasakop, Neng? Di ko Tayo. alam. Apakar. Bigyan natin sa BIR. DDS pumasok. Phoenix, Oh, ha? Malaki Apakar. sila, no? Apakar. Bumaba na ng R. Ano? Kaya Apakar. Ito na tayo. 3, 2, 1, pasok R. grabe naman kasi yun. Yung mga nasa loob. BIR Alam mo, list, sir. Lu- BIR list, sir. BBIR or ano na, kahit R1. Teka lang. Nasaan na kayo? Wala tayong EPS ko sa. Wala tayong EPS. Sige. Okay, dito, abante lang muna. Pasok Tayo ka naman tayo, natin dili. Pasok kayo. Recover tayo. Kuya Wayne. Akin. Flashing, ang gulo dito, par. Sige, habol tayo, dili. Dali. 3, 2, 1 MH. Baba. Sabihin ko kayo, Wayne. Nice. Ayun na. Sila yung clashing dyan. Pael. L. Uy, Ina mo lang Wilson. MH, Gar. Ano na to? Ano pag ako? Wala na. Kinakalimutan mo na ako para. Ang ina mo. Box muna. Wala mo na mag-L2. Box muna. Pangina ni Gudson. Gogo. Pasok L namatay. Pasok L. Push nga L2. Meron pa ba? Pasok L namatay. Balik L1. Nasa mid ata sila. Sige. Pasok L. Tingin macro. Ang laki ng macro ko. Tingnan mo. Pag-BL ako din. Wala. Thank you. Papa-MH ako ha. Bababa tayo. 3. Tingnan mo, di ko nakikita ni Matt, Wilson. eh, oh. Tingnan mo. 1 MH. Baba. Hindi ba nakita ni Matt? Lag yan. Hindi. Par. Tara. BIR, oh. Box muna. Ikutan nyo na to, Gar. Tangina. Gago, nag-atrasan niya, mag-atrasan. 4, 3, Itabol. 2. Itabol na, gago. Sarap po. Pareso nga, hindi ako napatay. DDSR2. Pareso ko. DDSR2. Bus tayo. Kaya pinambibit. Sige. Phoenix ha, SP na. galing ng low R. Sige, SP na. Galing mid packet Bus na. tayo, Clashing clashing doon, clashing. Apakar Kasi lang. sila, Wala mo na papasok ba MH? Cover tayo. Flashing, Phoenix. Yung barumbado daw, pakikuha yung barumbado daw. 3. Okay na. Sarin nyo muna. Saglit lang. 3, Ako na. 1. Pasok. Maganda talaga ang MH ako, 3 sa seconds, ha? top 1 pa. 3, 2, 1. MH. Gago, tapon ako. Palagdag Oo. pa. Sink. Gate. Pa-R2. Tulak R2. Yung Kazuya. R2. Tulak R2 lahat. Walang mag-R1. R2 lahat. Balik R1 lahat. Walang MH yung iba. Ito, pumasok ko. Pasok R1, May Gar. dalang Pasok bomba? R1. Yung barumbado pa, sa niya kasi natin naman. Meron na. Okay na, Papa. Okay na. Low Kaya MH. Cover. Paburn tayo, Pa-MH pa tayo. Pero pa nga. Paying. MH guys. Akin 3,
2, 1 MH. MH gar. Parang tayo nyo ako. Wait lang, wala akong image. MH. Ano, wala pa akong image eh. Hintayan R3. Hintayan R3. Pati Esgar, bagal ng cooldown ng skill. R3. Yes. R gold. Hintayan ha, par tangay na. Pag tayo R gold muna, 5 seconds, 5, 4. Kaya DDS pumasok, Three. DDS pumasok. Wait. Tayo naman. Pasok, Tayo pasok, naman, men. gar. Kaliwa, kanan, likod. Ilalim. Nakapasok na oh. Wala, wag mo na. May card, may, Kiloti. Nice. may CD kayo? Ay, Meron, gate. Gate. Ote ko na. Pakil. Ah, Ote mo na, ote mo. Pakil ng ano. FS. Phoenix nandiyan na, R. Gagi. Ano? Gate. Recover dali, gate. Tarap gate. Walang tira balik lang. Manipis lang yan. Manipis lang yan, yan, Gar. Sige. Gabi naman kayo. O, recover. Walang lalabas. Grabe yung Ayan, match yan. talaga, par. Kagat Tangina. labi na, par. Recover. Reso. Wait lang. Reso mo. Nandito DDS sa R. Walang lalabas. Lalim kayo onte. Third tile. Yun, na-reso rin after all this year. Kaya nandito na yun, ha? Player at Bio DDS. baka. Lagyan nyo to kabilaan. Yan o. Walang Hindi, lalabas. hindi ko Hayaan nyo muna DDS. Walang lalabas. Dito lang. Likot lang. Sige, yan. Bago may tumitira sa OT, oh. Yung don't me, oh. Parang Ilan? isa lang yan dito kayo sa gate. Tangina pag nalikuran tayo. O press, dali, papa-image ako. Bababa muna tayo, maaga pa. Baba muna tayo, ano, tingin nyo. Luwa na ba? Ay, naluwa na. Luwa na. Pwede. Sa atin naman ni Press Hero eh. party. Papatay na lang natin pag ano. Papa-image ako. 3, Pag may nag-OT. 2, 1 MH. Pa-L3 tayo, Gar. Pa-L3. Pa-image ako, Gar. L3. Hintayin tayo, Gar. L2. Sakit sa lalamunan, Gar. L2. 3, 2, 1. Push. Dito na BAR sa Elton. Alam na, putang ina. Ewan ko na lang, ha. Tang ina mo, bakat. Ewan ko na lang sa'yo, bakat. Wala na akong PO. Basta. Itabol na, par. Itabol na, gago. Tayo pa naubos. Sige, palag. Puta. May DDS din kasi. Sige. Tara, linis tayo dyan. Gusto nyo ba? Apakel. Apakel. Oo, ina. Idol ka talaga, Mat. Wala Phoenix. Hindi, mamaya, mga 2 minutes. Ayun. Apakel. Ino. Apakel. May CD, kuha ka CD. Meron pa? In case lang. May CD pa ako, 3, 2, 1, pasok L. Par. Ignore na yan, ha? Ignore, ha? Ignore DDS, ha? Okay. Papa-image ako, ha? 3, 2, 1 MH. Tara pa L2. Wala na sila. Ignore. Ignore pa ya. Kaya L2. Huwag nyo mapatay, Ito lang. par. Parin Kaya tayo. tayo ako eh. Akit yung makakatagos. Saan kayo? Ano ba? L3. Rekta, ano ba? L3 lang, L3. Hintayin tayo. May May Phoenix. L3 Tsaka gold. BAR. Ito, L3 gold. Akit. Wala gago. Verifying to. Palag. Akitin nyo na. Tol, akit kayo, tol, oh. Nandito na kami sa taas, oh. Gagi. Ano kayo? Nakat? Okay, paluan natin. Kaya pa yan. Apakar. Wala video nag-verify. Walang name eh. Walang Verifying name. mid lang. Pag ba yun? Ayan, apakar. Verify lang. Paano nga regional? Apakar. Pa-regional Kaya nga yung matsali. DDS. Sabi Wait mo, lang, awat. dito ako Ngayon, sa... nandun DDS. Three. Mga galing ng laser. 1, pasok R. 4-0 ah. Huwag yung titirahin yan, ha? Walang titira dyan. DDS to yan. Pakiusap. Tira DDS, sabi mo. MH. Tara, R3. Walang titira. Huwag na. Gagi, huwag niyong tirahin yan. Uy, bine-verify namin. Tara. Abot yan. Hindi, dito R3 lang. Walang akit. R3 lang. Bakit niya DDS? Oy, wala titira. Akit. Hindi kayo. DDS. Dapat tayo on Dumay Tara, kasi sa atin ni Hero eh. Tara, Sa atin ni Hero Paragol. push eh. 3, 2, 1. Irom. 8 seconds, Pasok. Papa. 42. Pasok. mo. Pasok ka. Patay ako. Oti. OT. Tara, kaya pa, Apakar. Mabilisan lang. Apakar, atin yan, kaya.
Apakar. Putang ina. Matay. Nalito ako. Yung ano, yung Hanso ah. Apakar, 3, 2, Anso, asan 1. Pasok ka. Papunta na ako dyan. MH lang ha, hayaan nyo to. Patay Huwag MH nyo, huwag lang. nyo BI Hanso ah. City. MH, R3 na. Yung Hanzo, After na. yung Hanzo, ansan yung Hanzo? Asan Sige, yung sige, MH R3 yung Hanso. R3 na, sige, diretso. Sige, hindi makakapatay pa sa isang archer na yan, Gar. Di abot Hindi par. makakapatayan. R3. GG. Pasok. Putang ina. 2, 1. Pasok. Pasok Putang na, ina, pasok na. Binigay ka sa BAR. Binigay ng Phoenix. Binigay ng Phoenix yan. Nice, G. I see. GG pa Okay rin. lang, kills lang naman tayo. Tama na. Kaya mo para may pondo sila. Para maglaro, gagi yan. Para ganahan. Hayaan nyo lang. Gago na kabol. Wala na may event eh. Sa Depes. Magandang lab. Tong ina, Gago. 162. Palumpalo oh. Bulek, Kikiyo, Matthew, ES. Kagat labi Ay, pa. si Kagat Labi. Si Orla wala. Ayun pala si Orla oh. Ay, Trash talk ka dyan, nako, bakat gago. 152 lang. Ayun oh, balance diba? Ganyan lang, okay lang yan. 20 ano lang. Kills lang naman tayo eh. Nice G Palen. Nice G guys, Ah. nice G, nice G. Nice G boss. Nice G. Ay lang ka bakat. SG. Top 12. Utang ina, muntik na Pagkasunod sumilip kami. eh. Piyo Meron kasi ako ng piyo, ayop ka eh. Ubus ka. Nakita ko, sinusundan mo yung BIR pag baga ka namatay eh. Busy ako, kainis. Nasa ba dam? Galing mag-command ni Coach, no, par. Oo, pa, pwede. Ang inang Gago, lupit. nakakapaos, gago. Pag Galing, kills lang, galing. okay lang ako. Sige ko sa RP. Oo nga Pag pala. kills lang. Sa- Pero pag yung... Ibit, di ako marunong yan. Hindi na iipit eh. Nabibait lang tayo sa BIR, lang gigigil kayo eh. Practice. Hindi, dapat talaga susunod lahat, coach, no? Sarap pero walang lumalabas na pangalan eh, makakakill ka eh. Dapat talaga susunod lahat. Oo, maganda yung run. Hindi, wag lang magtira balik gaya ni Adlong. Oo, yung Orla, sino ba yung Orla? Tanginan, Bakit ka mo? Bakit ka mo? pasaway. Orla. GG's pa. Ikaw ba yun? GG's. Sahod lang. na, sahod. Trade, Wait lang, RP lang, boss. Ayan, buhayin lang natin yung ano. Parang maglaro sila ng maglaro. Para Baby. magigil ba? RBB ba? Kung hindi kasali sa event. Grabe yung ano, no? Bulik. Update. Trade. Repet nyo ha, mga nagpapats. Ano, repatsan ko na to. Nice G.